Bertemu kembali, awal minggu ini kami menyiarkan laporan berkenaan Malaysia Airlines Berhad dan sama ada kerajaan akan bantu syarikat penerbangan ini. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, dalam wawancara CNBC, Kementerian Kewangan memberi laluan kepada Khazanah Nasional merangka pelan sewajarnya ke atas syarikat penerbangan tempatan. Dan seterusnya, jelas beliau sebarang keputusan berhubung Malaysia Airlines dan Air Asia tertakluk kepada pemegang saham masing-masing. Tambahnya, sokongan kepada syarikat-syarikat penerbangan wajar diberikan pemegang saham. Menurutnya, keutamaan kerajaan adalah untuk memastikan terdapat penyambungan yang mencukupi supaya pemulihan ekonomi dan pembangunan sosioekonomi negara dapat diteruskan. Dan kita ingin melihat kepada situasi Malaysia Airlines pada ketika ini di mana sempadan negara masih belum dibuka kepada pelancong asing dan juga pengembaraan udara masih terhad. Bersama kita menerusi Skype dari Singapura adalah penganalisis bebas Sobi Aviation, Brandon Sobi. Brandon, a few days ago Malaysia Airlines issued a statement explaining that it will be undergoing a comprehensive restructuring of its business and capital structure. Tell us more, or what you know about this. Right. So Malaysia Airlines has been working on a restructuring for the last couple of months, as a lot of airlines across the industry in Asia and globally have, in order to position themselves in terms of liquidity and get through this crisis. So Malaysia Airlines has approached their creditors all over the world and are asking for a renegotiation of a lot of contracts that they had in place. This is not surprising, and it's not a new thing for Malaysia Airlines either. Malaysia Airlines had a major restructuring 5 years ago and has had some other restructurings even more recently than that, and have gone back to their creditors, particularly the aircraft leasing companies that they lease their fleet from, which is maybe the largest single group and the most important group, as they try to negotiate once again with their leasing companies in order to get better rates and to get some maybe payment holidays until the crisis is over. And as they're not really flying very much right now, they just don't have the revenues to cover their costs. What's the key outcome of this restructuring? Are we looking at better cash flow? What is the key outcome that you expect Malaysia Airlines to be in after this restructuring? Yeah, I mean, the key outcome is to reduce their costs. They really need to lower their cost base going forward in order to not only get through this crisis, but to survive over the long term. And that they're trying to get a major reduction from some of their leasing suppliers and other suppliers. And they're warning that they will might have to shut down the company and establish a new company, similar to what they did 5 years ago. 5 years ago, they basically canceled all their contracts and renegotiated anew, establishing Malaysia Airlines Berhad, which was a new company that kind of took over the airline from Malaysia Airlines system. And now they're basically threatening to do that if the suppliers don't agree to some of the terms that they want. They are actually threatening to shut down the company and to move everything over, potentially to an existing company within the group. For example, Firefly would probably be the most sensible and obvious option where they could actually shut down Malaysia Airlines, cancel everything, and start everything anew at Firefly under new terms and conditions. And the government could support this. 5 years ago, there was something called the MAS Act, which basically allowed them to cancel all their pre-existing contracts, particularly with companies outside Malaysia. Most of that was related to their fleet and to the aircraft leases that they had. But would that also require Khazanah to inject more funds into Malaysia Airlines and possibly Malaysia Airlines becoming a more leaner company, as you mentioned earlier, a new company, a more leaner company moving forward? Yes. So, I mean, reducing costs will certainly help their long-term position, and renegotiating contracts will help a lot, but they will still need a cash infusion. I think what Khazanah wants here is that they just don't want to put in money without the company also being restructured, because then you're just back where you were before, which is every few years a huge amount of money has to be put into the company, and there's no real
opportunity, for profits or to turn around the company. So now they have to go through this process where they need to restructure before really they put in cash. Because if you just put in cash now, it will just go to pay all the outstanding bills that are overdue now since the beginning of the crisis. And it should be pointed out, Malaysia Airlines wasn't in great financial position entering this year. They had spent most of the money from the last cash infusion from Khazanah, and they would have needed another cash infusion regardless of COVID. But now this situation has become more serious. So Khazanah will have to put more money in. But I think the hope here is that they will restructure and come out as a leaner company before that cash gets put in, so the cash is better used. And the leaner company will mean that fewer destinations, fewer aircraft, and potentially fewer employees as well. As we've been seeing throughout the industry, a lot of airlines have been cutting their staff by 20 to 40%, and been cutting fleet as well. So you also foresee Malaysia Airlines could probably cut down their number of employees? It's probably inevitable. It's very hard to say now what's going to happen. I mean, Malaysia Airlines already cut a lot of staff 4 or 5 years ago as part of their last restructurings. And the actual percentage of total cost that is labor is relatively low for airlines, including for Malaysia Airlines. So I think that the number one focus right now is to cut some of the other costs, which are very high proportion of the total cost. And then once they decide on the fleet, once they decide on the network, once they restructure financially, then they'll have a better idea what size the airline will be over the next several years, and then they can make a staff decision. Okay, and Brendan, surely this is a global phenomenon where airlines across the globe are also becoming or looking forward to become a bit more leaner and re-looking at their destinations and their assets. What about Air Asia? Is Air Asia in a better position, or how is Air Asia different from Malaysia Airlines in terms of its forward restructuring process? Well, so all airlines have been affected. So Malaysia market is in a very challenging position, as is all markets. So AirAsia, AirAsia X, Malindo, and Malaysia Airlines are the main competitors in Malaysia, and all of them are having a challenging time. The difference with AirAsia is that they're publicly listed and they're not government owned. So they just can't get bailed out by the government. I mean, there's a possibility of AirAsia and AirAsia X getting a loan guarantee from the government, which will help them secure some money privately, but they have to do most of their restructuring, without Khazanah, without any government support directly. So that's the big difference. And right now, this biggest situation at AirAsia is actually AirAsia X. They put out a statement last night, which wasn't a surprise, but they're trying to do a major restructuring where their creditors will take a 98% haircut. And they'll need 75% approval of that to avoid liquidation. It's a very uphill battle for AirAsia X right now, and there's a very strong chance that that particular company that operates long-haul flights for AirAsia will have to be liquidated. Okay, thank you very much Brendan Sobhi, penganalisis bebas Sobhi Aviation, membincangkan berkenaan dengan Malaysia Airlines dan juga industri aviasi ataupun industri penerbangan di Malaysia. Kita teruskan dengan laporan seterusnya, juga berkenaan dengan bergerak ke hadapan, bagaimanakah industri pameran, persidangan dan juga acara bergerak ke hadapan ketika tempoh pandemik COVID-19, dan juga apakah ruang inovasi yang wujud dalam industri ini untuk pastikan ia kekal beroperasi melihat kepada kelangsungan industri ini. Inogen Sendirian Berhad, Inogen melancarkan InVirtual. InVirtual adalah platform digital yang direka cipta untuk memacu industri pameran, persidangan dan juga acara di Malaysia. Ia merupakan platform digital yang pertama seumpamanya dibina di dalam negara dan juga dibuka untuk pasaran global. Kita bersama pengarah pembangunan perniagaan Inogen, Nizam Zulkifli. Nizam, pertama sekali bagaimanakah untuk mereplikasikan pengalaman tersebut? Kerana kita tahu apabila kita pergi ke persidangan, ada pengalaman yang orang ingin lihat menyentuh barang persidangan tersebut, kemudian mendengar speaker. Bagaimana replikasi tersebut dilakukan? Okey, dari segi komunikasi, kita ada apa kita namakan communication lounge di mana para yang masuk ke dalam aplikasi kita boleh berinteraksi secara live, video atau live chat ataupun text chat yang ada dalam aplikasi kita. Jadi dari segi berkomunikasi itu seperti pergi kepada pameran itu tersebut. Jadi ada lagi ruang untuk networking, untuk bertemu dengan orang lain peserta pameran tersebut di luar sana?
Ya ada. Kita ada satu room dinamakan business matching room di mana kita boleh masukkan temu janji secara live dan juga secara video. Okey, dan saya tahu ada Invirtual juga digunakan untuk MOGSEC ataupun Malaysia Oil and Gas punya pameran, Metal Tech, Beauty Space, MTDC, Tech Week, Maha, Asia Water. Ini semua adalah apa yang akan menggunakan Invirtual. Terangkan bagaimana Invirtual ni bermula dan juga apakah penyelesaian yang cuba dibawa oleh Invirtual ni? Okey, Invirtual ni because kita tidak boleh mengadakan pameran secara fizikal, jadi kita kena ada satu option di mana kita boleh mengadakan satu pameran dari segi digital online. Jadi Invirtual ni direka khas untuk tersebut, untuk replikasikan apakah experience pergi ke physical exhibition dan dimuat alih ke dalam digital punya platform. Dan seperti biasa kita ada juga ruang-ruang di mana kita masukkan dari segi digital booth-booth pameran, kita ada ruang untuk seminar, kita ada ruang untuk conference dan kita ada juga ruang untuk temu janji seperti saya nyatakan tadi, iaitu business matching. Okey, dan adakah ini memberikan kos yang lebih rendah untuk menganjurkan pameran persidangan di masa hadapan? Ya, memang betul. Jadi kita sekarang ni kos yang kita buat adalah untuk pembinaan platform ni. Jadi since kita tidak ada physical construction sebagainya, jadi kos banyak dikurangkan. Bukan itu saja, dari segi sustainability, dari segi accessible untuk global audience, jadi ia adalah lebih murah. Dan saya dapat lihat visual di kaca TV pada ketika ini. Kita ada visual daripada video YouTube Invirtual yang menunjukkan ruang pameran, exhibition, conference tersebut. Ia seperti ruang maya fizikal 3D di mana mereka yang menyertai pameran berkenaan boleh jalan di situ, boleh melihat kepada pameran tersebut? Ya, betul. Jadi pengunjung hanya menggunakan mouse saja dan boleh pergi kepada tiap-tiap ruang yang ada ke dalam platform kita. Selain daripada ruang online, ada juga ruang hybrid, ya. Boleh Nizam terangkan bagaimanakah ia berfungsi? Okey, ruang hybrid adalah seperti kombinasi fizikal dan juga virtual. Jadi mungkin katalah di dalam fizikal tu ada satu booth. Jadi booth itu akan direplikasikan ke dalam in virtual platform kita. Jadi sesiapa yang tidak boleh pergi ke ruang pameran secara fizikal boleh pergi kepada virtual platform. Dan bagaimana Nizam melihat ini akan memberikan satu revolusi baru kepada industri pameran, acara bergerak ke hadapan, melihat kepada masih lagi wujud ketakutan tentang ataupun kegusaran, kekhawatiran, bukan ketakutan, kekhawatiran tentang kalau nak pergi ke conference ataupun pergi ke acara dengan ramai orang. Adakah Nizam melihat ini mampu untuk pergi jauh ataupun adakah ini hanya untuk seketika sehingga satu vaksin ditemui mungkin? Okey, buat masa sekarang saya rasa virtual platform ni perlu sebagai complementary kepada fizikal, tetapi di masa-masa akan datang saya rasa virtual platform ni akan menjadi salah satu option yang utama untuk buat exhibition dan events di Malaysia. Jadi saya rasa dari segi IT yang akan menjadi lebih canggih di masa-masa akan datang, platform kami juga akan muatkan aplikasi-aplikasi yang lebih cantik, lebih canggih untuk kegunaan exhibition dan events. Jadi saya rasa di masa akan datang ia akan menjadi lebih komprehensif. Ya? Apa respon? Ada respon daripada vendor, daripada penyerta ataupun peserta pameran, mereka yang terlibat dalam industri pameran dan juga persidangan sebelum ini, apa respon mereka kepada perkara ini?
Okey, buat masa sekarang ni saya rasa respons sangat bagus kerana dengan aplikasi kita ni, platform kita ni, kita dah ada events dan exhibition sehingga hujung tahun. Jadi bukan saja di Malaysia, kita ada juga klien-klien daripada Philippines, daripada Hong Kong yang hendak membuatkan aplikasi ini di dalam country mereka. Sebagai pemain dalam industri pameran dan juga acara, apa lagi yang diperlukan untuk industri ini terus kekal beroperasi dan juga kekal relevan dalam masyarakat? Kalau kita tahu di Malaysia memang setiap tahun, setiap bulan, dulu sebelum COVID-19 setiap minggu ada pameran baru, ada pelancaran pelbagai inisiatif, contohnya MAHA. Bagaimanakah mereka bergerak ke hadapan, Nizam lihat? Saya rasa ini perlu intervensi daripada government, intervention daripada government, di mana mungkin industri kami ini mungkin boleh diberi inisiatif untuk bergerak ke hadapan buat masa sekarang. Jadi apa yang kekurangan adalah seperti dana untuk menganjurkan satu exhibition atau event buat masa sekarang dengan keadaan sekarang ni. Adakah dana bagaimana? Mungkin Nizam boleh terangkan lagi. Well, dana dari segi maybe dari segi what you call incentive, ya, untuk menganjurkan sebarang exhibition ataupun events. Buat masa sekarang ni tiap-tiap exhibition dan events adalah daripada company itu sendiri untuk menganjurkan. Jadi buat masa sekarang ni adalah lebih difficult, ya, untuk menganjurkan dengan keadaan sekarang ni. Jadi dengan dana tu kita akan mungkin boleh bergerak dengan lebih pantas. Adakah persidangan fizikal ketika ini menurut Nizam lebih mahal berbanding daripada dahulu untuk dilanjurkan? Ya, fizikal ada lebih mahal dan mengambil masa yang lama untuk kita plan, ya. Untuk masa sekarang ni untuk platform in virtual seperti digital platform, dia tidak masa lama untuk membuatkan menganjurkan sesuatu exhibition atau events. Jadi lebih banyak boleh dilakukan dalam masa hadapan melihat kepada apa yang virtual tawarkan. Penyertaan daripada pihak antarabangsa ada menunjukkan minat kepada in virtual? Ya, ada. Seperti saya cakap tadi, daripada negara Filipina, daripada Hong Kong dan juga daripada China telah membuat seperti rundingan dengan kita untuk mengambil platform virtual ni digunakan kepada events mereka. Bagaimana InVirtual melihat kepada pengembangan? Adakah akan melihat kepada meraih dana dan juga mendapatkan sokongan daripada kerajaan? Apakah plan InVirtual untuk bergerak ke hadapan? Okey, buat masa sekarang ni kita mungkin memperluaskan lagi manpower kita, di mana kita membuat research and development supaya platform InVirtual ni sentiasa bergerak ke hadapan, dan kita akan muat turun aplikasi-aplikasi yang lebih canggih dan lebih komprehensif ke dalam kita punya platform, supaya platform ni setanding dengan platform-platform yang ada di seluruh dunia. Adakah perubahan tersebut, pivot tersebut sukar bagi Inogen dan juga Nizam dan juga syarikat, kerana saya tahu Inogen terlibat dalam acara industri acara persidangan ni selama 20 tahun, ya. Adakah pivot kepada satu perkara digital, perkara baru ini satu perkara yang mencabar, dan juga bagaimanakah Inogen melihat kepada cabaran ini? Okey, satu soalan yang bagus tu. Sebenarnya amat mencabar. Because kita sekarang sebenarnya lebih telah selesa dengan keadaan sekarang. Jadi dengan perubahan tu kita terpaksa have an open minded, ya. Kita mengambil orang-orang luar yang
perpakaran bidang tersebut dan kita tubuhkan satu departmen yang baru. Dan departmen yang baru ini penuh dengan satu komitmen di mana kita beri tempoh selama 4 hingga 5 bulan untuk mengeluarkan satu platform seperti yang ada virtual ni. Jadi kepakaran kita dari segi IT memang kurang, tetapi kita ada sekarang ni yang ada ialah kepakaran dari segi grafik, ya, dari segi reka bentuk grafik. Jadi dengan itu kita sebagai seimbanglah. Jadi cuma kita berkendakkan kepakaran dari segi IT saja untuk bergerak dengan lebih pantas lagi. Okey, terima kasih Nizam Zulkifli, Pengarah Pembangunan Perniagaan Inogen. Nizam Zulkifli membincangkan berkenaan dengan InVirtual dan juga kita saksikan nanti bagaimanakah rupanya dalam MOGSEC ataupun Malaysia Oil and Gas Sector Exhibition nanti tu, Metal Tech, Beauty Space, MTDC, I 4.0, Tech Week, Maha 2020 dan juga Asia Water. Teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perkembangan lanjut dalam dan juga luar negara. Saya Rizal Zulkifli, salam hormat.